Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Mag-like na kayo and subscribe. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-outfit kailan. Let's go. Una pumunta dito sa boss shirt and hanapin puti. Ayan, kailang kita nyo po. Ganyan ang ilalabas. And ito po short. And hanapin niyo po din po ito. Yan. Tapos magpaliit po kayo. Kung gusto ko matangkad, tangkadan niyo po. Tapos kuha po kayo ng buhok. Dito scroll niyo lang po. Tapos hanapin niyo po ito. Ayan po. Yan. Punta po kayo dyan. Remove lang po sa namin po. Ayan po. Punta po kayo sa face. Scroll lang po. Ayan po. Scroll lang po. And makikita niyo po yun na face na may star guys. No, sa single pen. Let's go. Click natin guys. Ayan. And ito guys. Punta kayo dyan guys. And click nyo ang puti na to. Ayan. Tapos punta kayo dyan sa emote. And this. And click this. Hindi naman ganyan. Ano yung pudaan eh. And click the noob. Guys. Ito ang result guys. Lang guys. Ayan guys. Pag ayan guys. Ayan ang result guys. Still Android. Ayan. Ayan guys. Ayan guys. Oh. Ayan guys. Tapos ngayon guys, tuturuan ko kayo para talagang maging stay. Guys, look at this. Search nyo lang mayor guys. And scroll. And click this. Ay, no. Scroll. And click this. No. Click ulit. Boy Pogi lang. Ayan guys. Boy Pogi lang. And mali pala guys. Pogi